Okay, we will continue. No? Now we're gonna read in Spanish. No? Let me read in Spanish, okay? Nagputol-putol na ang video natin, but it's okay. Mapapanood naman nyo kahit putol-putol, okay? Let me read in Spanish this one. Okay, let me continue, no? We still have more minutes, no? And then we're gonna stop this again. Maybe later when I come back, I have to pick up my grand girl, okay? And my wife, okay? So here we go again, no? Let me continue in Spanish, no? Sa ating 1 Corintios, no? Corintios Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 10, no? Here is in Spanish, no? Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis en pensar más de lo que está escrito, ¿no? No sea que por causa de uno os envianescáis unos contra otros, ¿okay? Versículo 7, ¿no? Porque quien te distingue o que tienes que no hayas recibido, ¿no? Y si lo recibiste, ¿no? Porque te glorias como si no lo hubieras recibido, ¿no? Versículo 8, ¿no? Y estáis saciados ya estáis ricos en nosotros, reinaes, ¿no? Reinaes, ¿no? Y ojalá reinaseis para que nosotros reinasemos, ¿no? También juntamente con vosotros. Versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido en nosotros los apóstoles como postreros, ¿no? Como en sentenciados y muerte, pues hemos hilagado y ser espectáculo al mundo, y los ángeles y los hombres. ¿Okay? Versículo 10, ¿no? Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados, no? Yan yung sa Spanish, okay? Now, let's go to the other scripture, chapter and verse, before I stop to do it later, okay? Because we need to go, no? Okay? But here I am, as we will still gonna see you later, okay? Now, let me read Philippians. So, Philippians chapter 2, verse 9 to 30, no? Philippians chapter 2, verse 9 to 30, no? Wherefore God also had highly exalted him and given him a name which is above every name. Okay, verse 10, no? That at the name of Jesus every knee should bow down, of things in heaven and things in earth and things under the earth. No? Verse 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory, no? To the glory of God the Father. Okay, verse 12, wherefore my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Okay? Verse 30, no? For it is God which is working in you, no? But to will and to do of His good pleasure. Okay? Yan ang sabi, no? Now, let me read in English, okay? Pilipos, no? Pilipos, paina 2, no? Versikulo 9 hanggang 13, okay? Pilipos, paina 2, versikulo 9 hanggang 13. Kaya siya naman, no, ay pinakadakila ng Diyos, at siya ay binigyan ng pangalan lalo na sa lahat ng pangalan. Versikulo 10, no? Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng mga ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. Okay? Versikulo 11, no? Upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Okay? Diyos Ama, no? Versikulo 12, no? Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawin ng inyong sariling pagkaligtas na may takot sa panginginig. Okay?
ginagawa ko to dahil sa bagay na yun. No? Kasi sumusunod ako sa Diyos. May takot ako sa Kanya. No? Versikulo 23. Sapagkat Diyos ang gumawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa Kaniyang mabuting kalooban. No? It says in English, for it is God which is working in you, both to will and to do of His good pleasure. It said, no? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue, no? Filipenses Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 13, okay? Here is in Spanish, no? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Versículo 10, para que en el nombre de Jesús sí doble toda rodilla de los que están en los cielos, ¿no? Y en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Versículo 11, ¿no? Y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿no? Es el Señor para gloria de Dios Padre, ¿no? Versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13, ¿no? Porque Dios es el que en vosotros procede así el querer como el hacer por su buena voluntad. Okay? Now I have to go, no? And then we will continue later, okay? Iyan yung honest service natin, no? Continue natin mamaya, okay?